प्रभुंकर बाणी आरंभ करवा. The active silence is that in which there is a great force that goes out on things and forces without disturbing the silence. The active silence is that in which there is a great force that goes out on things and forces without disturbing the silence. सक्रिय निरवता हेउची सेही जहा मध्यरे एक महान शक्ति निहित जहा की विषय गुड़ी को ऊपर क्रिया करिवारे लागि थाए एवं निरवतारे कोनसी विशृंखला सृष्टि न करी शक्ति प्रयोग करथाए. प्रभुंकर ई होची बाणी. एथर मांकर बाणी टे पठन करवा. Each one is responsible only for the sincerity of his aspiration. प्रत्येक व्यक्ति केवल ता निजर आश्रुहार आंतरिकता लगे ही दायी हो रही है. मां होची बाणी. प्रभु और मां दुईटी बाणीर पठन सहित प्रभु और मां चरण कमल आम अनंत कोटि प्रणाम जनाई आरंभ करने को जाऊे आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम. आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र उपस्थित थिबा समस्त भाई आपा मान को वंदे मातरम आ प्रणाम. कार्यक्रम आरंभ रे चलंतु आमे किछि क्षण नीरव रे ध्यानस्थ हवा. प्रभुंकर मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति सहित आज मंत्रमयी सावित्री उच्चारण पृष्ठ संख्या रही 451. आज मंत्रमयी सावित्री को आवृत्ति करने आम अनुरोध करवा हैदराबाद रु आमर अति प्रिय संजीव भाई को. संजीव भाई आपण मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति करंतु. आम समस्ते आपणकर मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति सहित निजको ध्यानस्थ रखिबो. समस्ते साइलेंस हवा. मा मा मा. Sri Aurobindo Savitri, the book 6, the book of fate, Canto 2, the way of fate and the problem of pain, page 451. There meet and clasp the eternal opposites. Their pain becomes a violent fiery joy. Evil turns back to its original good, and sorrow lies upon the breasts of bliss. She has learned to weep glad tears of happiness. Her gaze is charged with a wistful ecstasy. Then shall be ended here the law of pain. Earth shall be made a home of heaven's light. A seer, heaven born, shall lodge in human breast. The superconscient beam shall touch men's eyes, and the truth-conscious world come down to earth, invading matter with the spirit's ray, awaking its silence to immortal thoughts, awaking the dumb heart to the living word. This mortal life shall house eternity's bliss, the body's self-taste immortality. Then shall the world Redeemer's task be done. Till then must life carry its seed of death, and sorrow's plaint be heard in the slow night. O mortal, bear this great world's law of pain. In thy hard passage through a suffering world, lean for thy soul's support on heaven's strength. Turn towards high truth, aspire to love and peace. A little bliss is lent thee from above, a touch divine upon thy human days. Make of thy daily way a pilgrimage, for through small joys and griefs thou moves towards God. Haste not towards Godhead on a dangerous road. Open not thy doorways to a nameless power. Climb not to Godhead by the Titan's road. Against the law he pits his single will. Across its way he throws his pride of might. Heavenward he clambers on a stair of storms, aspiring to live near the deathless sun. वंदे मातरम. धन्यवाद भाई.
आम एत जाए नीरव ध्यान सतिले प्रभुंकर मंत्रमय सावित्री आभूति सहित आमर परवर्ती कार्यक्रम चलते एक भक्ति नैवेद्य अर्पण करने प्रभु मां श्रीचरण कमल आज कार्यक्रम प्रभु मां चरण कमल भक्ति नैवेद्य अर्पण करने आम अनुरोध करवा पंडिचेरी आमर अति प्रिय मितापा को मितापा गोटे भक्ति नैवेद्य प्रभु मां श्रीचरण कमल आपण निवेदन करंतु बापा आनंदमयी मां तुम दिव्यानंदी मोर मजाऊ मो भरी चैतन्यमयी मां तुम दिव्य प्रेमी हृदय जाऊ मो पुरी आनंदमयी मां तुम दिव्यानंदी मोर मदिया मो भरी सत्यमया कर मन प्राण मोर मिथ्या जाऊ अपसरी सत्यमया कर मन प्राण मोर मिथ्या जाऊ अपसरी जनमी जनमी क्षणी अनुक्षणी जनमी जनमी क्षणी अनुक्षणी हाथ मोर निया धरी मां हाथ मोर निया धरी आनंदमयी मां तुम दिव्यानंदी मोर मदिया मो भरी अज्ञान अंधार अशुद्धता मोर दुख शोक ताप जीती अज्ञान अंधार अशुद्धता मोर दुख सुख ताप जीती आलोकमयी मां तुम दिव्यानले आलोकमयी मां तुम दिव्यानले सबु किछि दियो जाली मां सबु किछि दियो जाली आनंदमयी मां तुम दिव्यानंदी मोर मदिया मो भरी चैतन्यमयी मां तुम दिव्य प्रेमी हृदय जाऊ मो पुरी आनंदमयी मां तुम दिव्यानंदी मोर
धन्यवाद मितापा, बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर परिवेश सेठी आपण सृष्टि करदेले, मां को आश्रय करचंदी, मां के पाखरे आमर जो वेदना जहाँ किसी अपशक्ति आम भितर रही आमर चतुर्पार्श्वर अच्छी केवल मां को शक्ति, मां को आश्रय करने द्वारा मां ही टाड़ी दियंती। तेणु अनेक कथा प्रभु श्री अरविंद दुर्गा स्तोत्र रे भी मत यही कथा कहते, मां को आवाहन कर मां शक्ति को आज भी आप आह्वान कले मंत्र द्वारा से आनंदमयी से चैतन्यमयी सत्यमयी मां समस्त शक्ति को आश्रय कर आह्वान कर आह्वान आज शक्ति मुखर हो उठी आम पाठचक्र। बहुत बहुत धन्यवाद। आम एत दिन धरी ये प्रत्येक गुरुवार दिन दीर्घ दिन है प्रभुंकर गोटे ग्रंथ को आम आलोचना कर आसुले। मां संपर्क रे अनेक प्रश्न श्री अरविंद को जो पचरा जाइथिला एवं प्रभु श्री अरविंद तार गोटी गोटी कर उत्तर देथिले, से उत्तर को नहीं गोटे ग्रंथ होता, से ग्रंथटी होता, से ग्रंथटी हूँ CWS 32 दि मदर विथ लेटेस्ट एंड दि मदर। से ग्रंथटी गत सप्ताह रे तार आलोचना तार जो आम आलोचना करुले समस्त ही कर भवेश भाई, प्रिय भवेश भाई। प्रथम से बहीटी तो आलोचना आरंभ करथिले राधाकांत भाई, बुलू भाई बरगढ़ रु, परे परे किछि दिन पई रंजित भाई भी मध्य करथिले एवं तापरे हमरो रमेश भाई भी मध्य बरगढ़ रु से किछि दिन आलोचना कले। परे परे भविष्य भाई हाथ को गला से ग्रंथटीर आलोचना, बहुत सुंदर आलोचना सहित से ग्रंथटी समापन होती। आलोचना तार समाप्त करचंती भवेश भाई एवं आशा करा जायथिला जे ग्रंथटी सरिले बा आलोचना सरला परे गोटे नुआ ग्रंथ आलोचना करबा। मां का पाखरे निवेदन थिला श्री अरविंद आश्रम पंडिचेरी मां समाधि पीठरे गोटे आश्रय करागला जे मां गोटे ग्रंथ को आम आलोचना करूँ। मातृ रचनावलीर आम तृतीय खंड को परिसमाप्ति कर तार आलोचना कर सारी प्रताप देवान करते आम ध्यान प्रार्थना भी आलोचना भी करुचे, बेले बेले आवृत्ति करुचे। प्रथम खंड, द्वितीय खंड, तृतीय खंड प्राय आमर तृतीय खंड समाप्त होती। प्रथम द्वितीय खंड आम जानीचे मां जीवनी टेल्स ऑफ द मदर। द्वितीय खंड भाई सुंदर भाव कहे आज जो भाई आलोचना करने को जाऊँ ना घोषणा करी आम तो तृतीय खंड पर्यंत प्राय ये करें। चतुर्थ खंड रू आम नुआ गोटे मात्र रचना बोली चतुर्थ खंड को आम आलोचना करने मां पाखरे निवेदन रखिलु एवं एथिरे आलोचना करने सम्मति प्रदान करिसेंती पाटकुरा केन्द्रापड़ारू आमर अति प्रिय मागुड़ी भाई। मागुड़ी भाई को आम अनुरोध करवा से आज ठारू यही गुरुवार दिन, प्रत्येक गुरुवार दिन मातृ रचना बोली चतुर्थ खंडर आलोचना को से धारावाहिक भाव में आलोचना कर चलिए एवं मां कथामृत को, दिव्य कथामृत को आमको से दे चलिए। आम सादर अनुरोध करुचु भाई को जे आज तार उपक्रमणिका सहित मातृ रचना बोली चतुर्थ खंडर उपक्रमणिका सहित आलोचना को आगे नापी मातृ रचनावली अध्ययन कार्यक्रम को आगे अध्ययन और आलोचना कार्यक्रम को आगे नापी आम अनुरोध करवा भाई को। माँ कृपा करंतु, भगवान श्री अरविंद कृपा करंतु। आमे तांको नहीं भाई सुंदर भाव में दिव्य कथामृत को से प्रदान कर चलिए एवं आमे से आलोचना रे सक्रिय अंशग्रहण करिया भाई ठार सुनिबा एवं निजको भगवान मां प्रति उन्मिलित करवा। भाई मागुड़ी भाई पाटकुरा केन्द्रापड़ा अनुरोध आलोचना
कार्यक्रम को आगे नियंतु मात्र रचनावली चतुर्थ खंडर उपक्रमण का सहित आलोचना बाय दिव्य जननी श्री माँ परम प्रभु श्री अरविंद सम्मानस्पद दास भाई एस्पिरेशन पाठचक्र आईडी जोग देता भाई भौन मैंने विशेषकर जो मन को जानी संजीवी मोर अति प्रिय मीता मोर झील भली तेणु एम को सहित पुणी एकजुट हो भाग्यवान मन कर शरत भाई जमी भाई की दास भाई की कहते मागुड़ी भाई विषय में एक्चुअली से नुहे एत बड़ दायित्व मत प्रति गुरुवार दिन हेलो शुभुची तो भाई हेलो हेलो बहुत सुंदर सबुचे सुंदर सुंदर सबुचे भाई आपण आगो को बढ़ांतो मा 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 स्वागत कौन के कही देछि भाई की भाई मते फोन करी नंबर लेकिन कहले तेणु मु बाध्य होइकरी राजी होइछि मुझे केते दूर एक कथा मां को जंत्र ही परिबी मां जानती जाओ जे आमे आज भाई मत कहते टिके उपक्रमण का दवापाई आम जाचे मातृ रचना बड़ी जहाँ माँ रचना कर 17 वॉल्यूम प्रथम खंडक हूँ ध्यान और प्रार्थना द्वितीय खंडक हूँ टेल्स ऑफ लॉन्ग लगेगो तृतीय ठारू प्रकृति आलोचना है प्रश्न उत्तर आलोचना तृतीय खंड तो से पढ़ी सारी भाई कहते भवेश भाई आलोचना बढ़िया कर प्रोफेसर तेणु चतुर्थ खंड पढ़ाई व्यवस्था मत अनुरोध कराई मो माँ को पाखे मोर स्वीकृति जन कि केते दूर करें से माँ बुझे कथा हूँ ध्यान प्रार्थना बही माँ डायरी हिसाब से लिखुते टे खाली से सामान्य टे कहूँ डायरी हिसाब से लिखुते एवं परवर्ती समय सब माँ को निज भाषा मातृभाषा फरासी भाषा लिखुते परवर्ती समय माँ जो आसिले पंडिचेरी माँ चिरंजन को जानिले आपण सब जानी माँ जो छोट थे अंतत 9-10 वर्ष थे माँ गोटे किचेन चेयर करते से चेयर रे बसई दौले पाखे से किचेन रूम रे बसुले माँ तक काम करते स्त्री माँ देखो कि एते सुंदर थे माँ खेणे पाखु छाड़ राजी हो माँ से चुपचाप बसुले एवं थरे माँ कहले मीरा तू कौन ये सब भावुचु सत्य कि दुनिया को तू मुंडेचु माँ को पार्टी खोलला हाँ माँ ये सारा दुनिया भार मोज उपरे माँ आश्चर्य हो गए छोट पिलाटे कथा केमती कह कथा आम कहवा जिते श्रीकृष्ण जन्मलाभ करला जो गोपपुर आसी नंदक आश्रय देले से 7-8 वर्ष से समय गणेश पूजा करने को व्यवस्था करा नंदक लड्डू रखा गणेश को प्रिय खाद्य हूँ लड्डू श्रीकृष्ण से जो टूल लड्डू रखा ठाकुर पाखे उत्सर्ग करने बसिक लड्डू गुड़ाक सब खाइबा लगे बापा देखिए भयभीत कर खाई जाऊँ ना मु खाइली से सब हो जानी इत्यादि इत्यादि कहले से आश्चर्य इे टिके पिला ये कथा केमती कह एक्जाक्टली माँ भी सी कहते ये सारा दुनियार भार मोज मुंड उपर से माँ से बुझीपार कि बसिक माँ एकदम नीरव हो बसुले ऑटोमेटिकली से ज्ञानस्थ से देखुले से जो इच्छाटी से कौन कर धीरे 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 घर टपिकी
ପ୍ୟାରିସ ସହରର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ଘାଗରା ପିନ୍ଧିଥିଲେ ସେ ଘାଗରାଟି ସାରା ସହରକୁ ଆବୃତ କରିଦଉଛି। ସେ ଯେତେ ଅଧିକ ଉପରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘାଗରାର ଘେର ସେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପଡିଯାଉଛି। ମା ୟାକୁ ଦେଖି ଭାରି ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ହନ୍ତା କି ଆଉ ଯୋଉମାନେ ସେ ଘାଗରାର ଘେର ପାଖକୁ ଆସି ଯାଉଥିଲେ, ଯେତେ ଅସୁଖୀ ଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲେ, ସେ ଘାଗରା ସ୍ପର୍ଶରେ ସେମାନେ ସବୁ ଉପକୃତ ହଉଥିଲେ, ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଉଥିଲେ, ଆନନ୍ଦିତ ହଉଥିଲେ। ସେ କଥା ଦେଖିକି ମା ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଏଇ କଥାଟା ସବୁବେଳେ ଘଟୁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏବଂ ସେମିତି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇ ରହିବା ସମୟରେ ସେ କେତେ କେତେ ସତ୍ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖିଥିଲେ ଶୂନ୍ୟରେ। ସେ ଜଣକୁ ଦେଖିଥିଲେ, ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଭାରତର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ମା ସେତେବେଳେ ଭାରତ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଧାରଣା ନଥିଲା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କିଏ ସେ କଥା ବି ସେ ଜାଣିନଥିଲେ। ତଥାପି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ଧାରଣା ହେଇଥିଲା, ଇଏ ଯିଏ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସିଏ ବୋଧେ ଭାରତର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଦିନେ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ତାଙ୍କରି ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଦେଖା ହବ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ସହିତ ମିଳିତ ହେଇକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି। ଏମିତି ମାଙ୍କର ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା ଗଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ 1914 ମସିହାରେ ମା ଯୋଉ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଧ୍ୟାନରେ ଦେଖୁଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୋର ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହବ। ଏବଂ ମାଙ୍କର ଜଣେ ରିଲେଟିଭ ସେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଥାନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥାନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ, ମା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଜାଣିଲେ ଯେ, ସେ କହିଲେ ଯେ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ICS ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଚାକିରି ତ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏ ଯୋଗ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ବସିକି କେମିତି କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ମା ଇଚ୍ଛା କଲେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆସିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆସିକି ପ୍ରଥମେ ମା ଆସିଲେ କେବେ ନା 1914 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 29 ତାରିଖରେ ମା ଆସିକିରି ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗଙ୍କୁ ଦେଖା କଲେ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୁଁ କହିପାରୁନି, ମୁଁ ବୋଧ ହୁଏ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହଉଛି। ମୁଁ ସେ ଯୋଉଠି ମା ଶ୍ରୀରଙ୍ଗଙ୍କର ଭେଟ ହେଇଥିଲା ସେ ଜାଗାକୁ ମତେ ଜଣେ ଭାଇ ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲେ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ। ଶ୍ରୀରଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଧୋତି ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ତାଙ୍କର କାନ୍ଧରେ ପକେଇବାକୁ କୌଣସି ଉତ୍ତରୀୟ ନଥିଲା, ସେ ଧୋତିର ଫେଟାକୁ ସେ ଖୋଲିକିରି କାନ୍ଧରେ ଗୁଡେଇକି ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। ଏ ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ମା ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ମା ଲମ୍ବ ହେଇକିରି ଶ୍ରୀରଙ୍ଗଙ୍କ ଗୋଡ ତଳେ ପଡିଲେ, ପାଖାପାଖି ଘଣ୍ଟାଏ ପଡିଥିଲେ। ସେ ଯୋଉ ରାଧାସ ପ୍ରେୟାର ଲେଖିଛନ୍ତି, ବୋଧହୁଏ ତାପରେ ସେ ରାଧାସ ପ୍ରେୟାର ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହାକୁ ଭେଟିଲି ସେ ସବୁ କିଛି। ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସେ ଯୋଉ 29 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଥିଲେ, 30 ମାର୍ଚ୍ଚ 1914 ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୋଉ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମୁଁ ରଖିଛି ବହି ଏଠି, ମୁଁ ଟିକେ ତା ଭିତରେ ପଢିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ମୁଁ ମୂଳରୁ ପଢିଦେଲେ ଟିକେ ବେଟର ହବ ଭାବୁଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 30, 1914 ଯେଉଁମାନେ ସମଗ୍ର ଭାବେ ତୋର ସେବକ, ଯେଉଁମାନେ ତୋ ଉପସ୍ଥିତିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ସେମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ମୋତେ ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ ମୁଁ ତାହାଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ। ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୋତେ ଧାରଣା କରିବାକୁ ହେବ ତାହା ତୁଳନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସବୁ ବସ୍ତୁ ମୋ ଧାରଣାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତମ, ଶୁଦ୍ଧତମ, ମହତ୍ତମ, ତାହା ଅନ୍ଧକାରଭୂତ, ଅଜ୍ଞାନଚ୍ଛନ୍ନ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଅନୁଭୂତି ହତାଶ କରିବା ଦୂରେ ଥାଉ, ବରଂ ମୋର ଅଭିପ୍ସା, ମୋର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ସଂକଳ୍ପକୁ ସତେଜ ଓ ସବଳ କରୁଛି, ଯଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସକଳ ବାଧାବିଘ୍ନ ଜୟ କରିପାରେ। ଅବଶେଷରେ ତୋ ଦିବ୍ୟ ବିଧାନ ସଙ୍ଗେ, ତୋ ଦିବ୍ୟ କର୍ମ ସଙ୍ଗେ ଏକତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦିଗ୍ବଳୟ ପରିଷ୍କାର ହୋଇ ଉଠୁଛି, ପଥ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଚାଲିଛୁ ନିଶ୍ଚୟତାର ଅଧିକ ନିଶ୍ଚୟତା।
শত শত জীব যদি গাঢ়তম ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ଡୁବି ରହିଥାନ୍ତି ସେଥିରେ କିଛି ଜାଏଜ ନାହିଁ। କାଲି ମୁଁ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲି ସେ ଏ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ବିଦ୍ୟମାନ, ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ କରେ ଏପରି ଏକ ଦିନ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧକାର ଆଲୋକରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ, ତୋର ରାଜତ୍ୱ ଯଥାର୍ଥରେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ। ହେ ଭଗବାନ, এই ଅତ୍ୟାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଯେବେ ମୁଁ ଏହି ଚିନ୍ତା କରେ, ଆନନ୍ଦ ଓ କୃତଜ୍ଞତାରେ ମୋର ହୃଦୟ ପରିପ୍ଲୁତ ହୋଇଯାଏ, ଆଶା ମୋର ଅସୀମ ହୋଇ ଉଠେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଆରାଧନା ସକଳ ବାକ୍ୟର ଅତୀତ, ନିର୍ବାକ ମୋର ପୂଜା। ମୁଁ ଟିକେ କହି ରଖୁଛି, ପାଠଚକ୍ର ତ ବହୁତ ଦିନରୁ ମୁଁ ଯୋଗ ଦଉଛି, କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ମୁଁ ଏମିତି ଅନଲାଇନରେ କେବେ କହିନି, କିଛି ବଡ ବଡ ମିଟିଂରେ କୋଉଠି କିଛି କହିନି। ଘରୋଇ ପାଠଚକ୍ର ମୁଁ କରୁ, ଆମ ଗାଁରେ ସବୁଦିନ ପାଠଚକ୍ର ହୁଏ। ଏବେ ବି ଆମେ ସେଇ ଯୋଉ ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡ, ଏଇ ମାତୃରଚନା ଭଳି ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡ ଆମେ ପାଠଚକ୍ରରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ତେଣୁ କଥା ହଉଛି ମୁଁ ଟିକେ ନର୍ଭସ ଫିଲ୍ କରୁଛି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ କେବେ ଏମିତି କୋଉଠି କହିନି। ତେଣୁ ଆପଣ ମତେ କ୍ଷମା ଦେବେ, କୋଉଠି କୋଉଠି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ, ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ। ଯୋଉ ମାତୃରଚନାବଳୀ 17 ଖଣ୍ଡ ଅଛି, ତା ଭିତରୁ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ। ମା ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର ଅନୁଭୂତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ତାକୁ ସେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ। ଆମେ କହିବା ମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ହଁ, ନିଜେ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ସେ ପରମ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, ପରମା ସର୍ବଶେଷ ଶକ୍ତି ପୃଥିବୀକୁ କାହିଁ ଆସିଛନ୍ତି? ଲୋକେ କହନ୍ତି ଭଗବାନ ତ ଆସନ୍ତି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି, ପୁଣି ଆସନ୍ତି ପୁଣି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନମ୍ ଧର୍ମସ୍ୟ ତଦାତ୍ମନାଂ ସୃଜାମ୍ୟହମ୍। ଏଇ ସବୁ କଥା କୁହାଯାଇଛି। କଣ ହେଇଛି? ହଁ, କିଛି ଉନ୍ନତି ହେଇଛି। ଆମେ ନୈତିକ ଧାରାରେ, ଧର୍ମୀୟ ଧାରାରେ କିଛି ଉନ୍ନତି କରିଛୁ, ସତ୍ୟ ଆଡକୁ ଟିକେ ଅଗ୍ରସର ହେଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟକୁ ତ ସବୁବେଳେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିପାରୁନି, ସତ୍ୟକୁ ନେଇ ତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରୁନି। ତାହେଲେ କଣ ଏମିତି ଯଦି କୁହାଯାଇଛି ଆମର କଳି ତ୍ରେତା, ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଦ୍ୱାପର କଳି, ତାପରେ ପୁଣି ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆସିବ, ଏ କଣ ଖାଲି କଳ୍ପନା? ତାହେଲେ ସତ୍ୟରେ କଣ ଗୋଟେ ସତ୍ୟ, ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହବ ନା? ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ସବୁ କଥା ଆସେ ଏବଂ ଏ ସବୁ କଥାକୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତିନି, ଖାଲି ଧର୍ମ ପରାୟଣ, ଖାଇବା ପିଇବା, ବସିବା, ଭୋଗ ଦେବା ଇତ୍ୟାଦି, ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା, ଏଇ କଥା ସବୁ ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏଇ ସବୁ କଥା ସବୁ କୁହାହେଇଛି, ଏସବୁ ସେଇ ଲୋକମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ, କେତେକ ସ୍ପେଶାଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ଆମ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, ଯେମିତି ଆମେ କହିଛୁ ଯେ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଦ୍ୱାପର କଳି ଆସିବ ଏବଂ କୁହାଯାଇଛି ଏ ପୃଥିବୀ କଣ ହବ ନା ଏମିତି ବଢି ବଢି ଯିବ, ତାପରେ ପ୍ରଳୟ ଆସିବ, ପୁଣି ସବୁକିଛି ଅବଲୁପ୍ତ ହେଇଯିବ, ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ହେଇକିରି ସୃଷ୍ଟି ହବ। ମା କିନ୍ତୁ କହିଛନ୍ତି ଏ ପୃଥିବୀ 6 ଥର ପ୍ରଳୟ ହେଇସାରିଛି। ଯୋଉ ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାସ କରୁଛୁ ହଉଛି 7ମ ପୃଥିବୀ। ସିଧାସଳଖ ନ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ମା କହିଛନ୍ତି ଏ ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରଳୟ ମଧ୍ୟକୁ ଛାଡି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଏକଥା ନିଶ୍ଚୟ ପଢିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି, ଯଦି ପ୍ରଳୟ ଭିତରକୁ ଛାଡି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତି ଅର୍ଥରେ କହୁଛି ମୁଁ, ଯଦି ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରଳୟ ଭିତରକୁ ଛାଡି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏ ପୃଥିବୀର ନିୟମ ହଉଛି ଜାତସ୍ୟ ହି ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ ଧ୍ରୁବ ଜନ୍ମ ମୃତସ୍ୟ ଚ, ଯିଏ ଜନ୍ମ ହବ ସେ ମରିବ, ଯିଏ ମରିବ ସେ ପୁଣି ଜନ୍ମ ହବ। ଜଡ ଠାରୁ ମଣିଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଧାରାରେ ଜଡ଼ିତ। ଗୋଟେ ଯଦି ଆପଣ ସ୍ଥୂଳ ପଦାର୍ଥ କିଛି କିଣି ଆଣି ରଖିଛନ୍ତି, କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ପୁରୁଣା ହେଇଯିବ, ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ତାହେଲେ ପୃଥିବୀ ଯଦି ଧ୍ୱଂସ ହବନି, ପୃଥିବୀ ଯଦି ପ୍ରଳୟ ଭିତରକୁ ଯିବନି, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଯୋଉମାନେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ ପରମାନେଣ୍ଟ ହେଇଯିବେ, ସ୍ଥାୟୀ ହେଇଯିବେ? ସ୍ଥାୟୀ କେମିତି ହେବେ? ଆମ ଭିତରେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ।
जात से ध्रुव मृत्यु जी जन्म हम से तो निश्चय मृत्यु मुखे पड़ो यही कथा को आम साधारण भावना भितर आमर किसी बुद्धि देखा जाए केमती हम एमती गोटे कही दिखाई कि महाजी प्रथम कर कहले ये पृथ्वी सप्तम पृथ्वी ये पृथ्वी को प्रलय मध्य को छाड़ी दिया नहीं ताहले आम जुक्ति अर्थ कहवा ताहले ये पृथ्वी कौन चिरंतन हो सबुदिन केमी रही मु आपन को एक कथा कहूँ मानव दास गोटे गप अच्छी मुझे कथा कही तार अवधारणा कहूँ गोटे बजार जड़े राजा थे से चाहिए अमर हाँपाई राज्य से डेंडुरा पिटिकी समस्त को कहले जी अमर हबार बाट मत बतईदेव मुझे मो राज्य में एमती खंडे देवी यथेष धन संपत्ति देवी गोटे राजकन्या सागर बाहर करेदेवी बहुत लोक आसिले विभिन्न प्रस्ताव राजा को देले राजा को मन को पाइले एमती किसी दिन चलीगला से जड़े गुणिया आसिक पहुंचला महाराज आप जो अर्डर करते भी वैलिड अच्छी ना वैलिड ना मु जानी से मंत्र से तत्व जानी केमती कौन जान ना आपण राज्यर उत्तर दिगरे गोटे झरणा अच्छी से झरणा हूँ अंबर झरणा आपन जदि से झरणार जल पान करेंगे ताहले अमर हो राजा कहले तुम से ठिकड़ा जान ना राजा कहले आउ से यात्रा आरंभ कर राजा निजर प्रिय लोक मंत्री इत्यादि जिते जिते लोक देकर कथा चलिए किसी दिन चलला सकाल सकाल पहुंच देखिले सूर्य उदय आसुची गोटे उत्तर आड़ को देखिले प्रबल भाव में श्वेत वर्ण देखा जाए कहली कौन ना आम ये झरणा निकट ही आसचे झरणार पानी बहु ऊपर जो पड़ुची से बाष्पीभूत देखा राजा गले कहले है पहुंची गली तो बर्तमान मुझे तुम्हें पानी आग पार्टी मारी सारे अन्य तुम्हें नाम धीरे धीरे जीव ये राजा पानी में पशिले हाथ में पानी आनिक ओठे मारे पार्टी मारे ये शब्द है ए राजा अपेक्षा कर किए महात्मा कहते मुझे जापारे कि गोटे पा पी सारे आपको कथा कहते शुण तुम आगे ऊपर को चाह साइड की चाह देख मुझे पड़ी ना मुझे देखी पार ना देख गोटे बल भाया गोटे मुंडटे पड़ी राजा देखिले प्रकृति गोटे बड़ बल भाया मुंडटे अच्छी साप भाया सरू होकर तार गोड़ हाथ सब चली जाए राजा सी खबर कषे जो शरीर से कहला देखो मु ग्यारंटी दौची हे राजा तबे 10 वर्ष भीतर तुम मृत्यु जोग ना कि तुम कथा आग शुण कौन देख मु हूँ तमरी वंशर प्राय 60 जेनेरेशन पूर्व जड़े राजा मुझे अभिष्ठा नहीं झरणार पानी पीची मु अमर तुम चिंता कर 60 जेनेरेशन पूर्व माने मत केते वर्ष होमती अमरत्व तुम चाह उठी पार पड़ी खावा को प्रबल इच्छा उपभोग करने भीतर प्रबल इच्छा विभिन्न कथा केते कामना बासना मत कामुड़ी पकाउछन पोक भाया दिल्ली पकाउछन मुझे प्रश्न पाऊँ एमती अमरत्व तुम चाह कि जदि चाह तुम झरणार पानी पिय जदि तुम डिसाइड कर जदि न चाह ताले सीधा सड़क फेरी जाओ राजा कहले ना मुझे अमरत्व चाहे आम समस्त जानी जितेक राक्षस मान थे अन्य जी सब तपस्या कर उग्र तपस्या कर ईप्सित जी जहाँ को तपस्या कर पहुंची कौन बर चाहूँ ना मत अमर बर दि अमर बर दिखाई अवॉइड कराई तेणु से अमरत्व पाई केते केते फिसाद कर बुद्धि अनुसार केते केते कथा मागी शेष को मृत्यु भितर पड़ी कथा अमरत्व ताहले कहीं नहीं होनी असल कथा हूँ आम आउ गोटे कथा पढ़ीचे मुझे कहूँ भल पाए कहूँ आपमती लगुच मुझे जानी आमर ओडिया घरे जो माणबसा ओषा है लक्ष्मी पुराण जोटा पढ़ा है ताधरे से हाड़ियाणी जो पूजा कर संतुष्ट है लक्ष्मी कहले तू कौन बर मागुच ना अम्बर बर दियो लक्ष्मी कहले अम्बर बर दे तार कारण सत कथा कहीं
ନା ଅମର ବର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଶରୀର ଯୋଗ୍ୟ ହେଇନି, ଅମର ବରକୁ ଆମେ ବହନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କେମିତି ଗୋଟେ ଜୀବକୋଷ ହୁଏତ ଆସିବ ଯିଏ ଅମର ବର ପାଇକରି ବଞ୍ଚିବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହବ, ସବୁଦିନ ରହିପାରିବ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗ ସେଇଆ କରିବ। ପୃଥିବୀରେ ଯେମିତି କଥା ଅଛି ଦିନେ ମଣିଷ କଣ ଅମର ହବ, ଲୋକ କହନ୍ତି ଅସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ଉପନିଷଦର ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ମୃତ୍ୟୁରୁ ଅମୃତମ ଗମୟ, ମତେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଅମୃତତ୍ୱ ଦିଅ। ଅସତୋ ମା ସଦ୍ଗମୟ ତମସୋ ମା ଜ୍ୟୋତିର୍ଗମୟ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଅମୃତମ ଗମୟ, ମତେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଅମୃତତ୍ୱ ଦିଅ। ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ରକମ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହଉଛି ଦିନେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଅମରତ୍ୱ ସମ୍ଭବ। ତେଣୁ କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଆମେ ଭାବିବା ଯେମିତି ବର ଦେଇଦେଲେ ହେଇଯିବ, ସେମିତି ହବନି। ଆମକୁ ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯୋଉ ମହାବହି ଲେଖିଛନ୍ତି, ମହାବହିର 6ଠ ଅଧ୍ୟାୟ, এই 6ଠ ଅଧ୍ୟାୟର ଶେଷ ପାରା, ଅତିମାନସ ରୂପାନ୍ତର ନିୟତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ମନ ତାହାର ଶେଷ ପାବଚ୍ଛ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଅତିମାନସ ରୂପାନ୍ତର ହେଇଛି ମାନେ ଅତିମାନସ ପୃଥିବୀରେ ଅବତରଣ କରିସାରିଛି। ତେଣୁ ଅତିମାନସ ଚେତନାକୁ ଧାରଣ କଲେ ମଣିଷ ତାର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ରୂପାନ୍ତର ହବ ଏବଂ ସିଏ ଅମରତ୍ୱ ଲାଭ କରିବ। ଯାହା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମଣିଷ କଣ ତାର ଆଦିମ ଅଭିପ୍ସା କଣ ନା ଗଡ, ଲାଇଟ, ଫ୍ରିଡମ ଆଣ୍ଡ ଇମର୍ଟାଲିଟି। ସେ ଏଇ 4ଟା ଜିନିଷ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବି, ଦେଖିବି, ପ୍ରତ୍ୟୟ କରିବି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବି, ମୁକ୍ତି ହେବି। କେମିତି ମୁକ୍ତି? ସେଇ ପୁରାତନ ଯୋଉ ମୁକ୍ତି ପଳେଇବି ଆଉ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବି ସେ ନୁହେଁ, ମୋର ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ରହିବ, ଅମରତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁବି, ଖରାପ ନୁହେଁ, ଯୋଉଟା ଭଲ ଚାହିଁବି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କରିପାରିବି ଏବଂ ଏଠି ସବୁଦିନେ ବଞ୍ଚିକି ରହିବି, ବୁଢା ହେଇକି ନୁହଁ, ଯୁବକତ୍ୱ ହେଇକି, ଯୁବକତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକି। ଏହି ଆଶ୍ୱାସନା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଶକ୍ତି, ଯୋଉ ଚେତନାକୁ, ଯୋଉ ଜ୍ଞାନକୁ ଅବତରଣ କରିବା କଥା ତାକୁ ସେ ଅବତରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମଣିଷ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ତାକୁ ଜୀବନରେ ପାଳନ କରିବ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ଶରୀରରେ ପୁଣି ସେ କେବେ ଆସିବ ଏବଂ ଅମରତ୍ୱ ଲାଭ କରିବ, ଏ କଥା ସବୁ ବଡ ଦୁର୍ଭର କଥା। ମୁଣ୍ଡ କଣ ହେଇଯିବ ଚିନ୍ତା କଲେ, କେବେ ହବ? ତେଣୁ ଏ ହଉଛି ସନ୍ଦେହ। ଲୋକ କହନ୍ତି କଣ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କଣ କରିଛନ୍ତି, କଣ କରିଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏଇ କଥା କରିଛନ୍ତି। କେମିତି ହବ? ଆମେ ସବୁ ଭାବୁ ଯେମିତି ପୁରାଣରେ ସେ ବର ଦିଆ ହେଇଛି, ବର ଦେଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଗୁଡାକ ଛାଁ ଛାଁ ହେଇଯିବ। ଏଠି ସେମିତି ନୁହେଁ, ସେ କଥା କେବେ ବି ହଉନଥିଲା। ଆମକୁ ସେମିତି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଯାଇଛି, ଆମେ ସେ ପୁରାଣ ପଢିକି ଆମେ ଭାବିଛୁ ଯେ ସେ ତଥାସ୍ତୁ କହିଦେଲା ମାନେ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ହେଇଗଲା। ସେମିତି କେବେ ହଉନଥିଲା, ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଇଠି ଯେ ମଣିଷ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିବ। ଆଗ ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଚାହିଁବ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗର 3ଟି ପ୍ରଧାନ କଥା ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ପଢିଛେ ମା ବହିରେ। କଣ ଦରକାର ଏଥିପାଇଁ ନା ଆସ୍ପୃହା, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ, ସମର୍ପଣ, 3ଟି ଜିନିଷ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କେବଳ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରିବି। ଇଚ୍ଛା ମାନେ ଏକ ସଂକଳ୍ପିତ ଇଚ୍ଛା, ମୁଁ ସଂକଳ୍ପ କରିବି। ମୁଁ ଅତିମାନସ ରୂପାନ୍ତର ଚାହେଁ, ମୁଁ ପୃଥିବୀରେ ପରମ ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହେଁ। ଭଗବାନ ଏଠି ସିଧାସଳଖ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହେଁ। ମୋ ଭିତରେ ସେଇ ପରମ ସତ୍ୟକୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ଚାହେଁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର କରିବା ପାଇଁ ସେ କଥା କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଏବଂ ଯେତେ ଜୀବନ ଲାଗିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏମିତି କେତେ ଥର ଯିବି ଆସିବି ଏ କଥା ହବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଅବଶ୍ୟ ଏଇ ଯୋଗ ଏତେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଯେ ସହଜରେ ଯୋଉମାନେ ପଶନ୍ତି ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି ତା ଦେହରେ ବିଶେଷ କରନ୍ତିନି। ମୋର ମନେ ଅଛି ଗୋଟେ ସମୟରେ ମୋର ଜଣେ ଆଉ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ମୁଁ ବୁଲିକିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ପାଠଚକ୍ର କରିଛୁ, ଶହ ଶହ ପାଠଚକ୍ର, ହଜାର ହଜାର ପାଠଚକ୍ର କରିଛୁ।
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଦେଖେ ଅଧିକାଂଶ ପାଠଚକ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ପାଠଚକ୍ର ନା ହଁ ସେମିତି କରୁଛୁ ଆଉ କାହିଁକି ହଉଛି ତାର କାରଣ ହଉଛି ଅସଲ କଥା ହଉଛି ଆମେ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆମେ କହୁଛୁ ଆମେ ସେ କଥାକୁ ଆମ ନିଜ ଜୀବନରେ ଠିକ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁନାହୁଁ। ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଆଡେ ଚାଲି ଯାଉଛି କଥା ହଉଛି ଯେ ମୁଁ କହି ଆସୁ ପୁଣି ଫେରି ଆସୁଛି ସେ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ। ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡ ହଉଛି ଟେଲ୍ସ ଅଫ୍ ଲଭ୍ ଲଭିଂ, ବହୁ ପୂର୍ବ ସମୟର କାହାଣୀ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ପଢିଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡ ହଉଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର, ସେଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡ ତ ଆମେ ପଢି ସାରିଛେ, ଚତୁର୍ଥ ଖଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏ କଥା ହଉଛି ମୋର ବେଶୀ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡ ଅଛି ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ତ ଗୋଟିଏ ପଢିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ପଢିବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇଟା ହଉଛି ଯେ ଯୋଉଠି ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପଢିଥାଉ ହଉଛି ଭଗବତ ସେବକର ପ୍ରାର୍ଥନା, ନଭେମ୍ବର 24, ନଭେମ୍ବର 23 ଆଉ 1937 ମସିହାରେ ମୁଁ ପଢି ଦଉଛି। ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଘ୍ନ ବିନାଶନ ହେ ଭଗବାନ ଜୟ ହେଉଥିବ, ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ କିଛି ହେଲେ ଯେପରି ତୋ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଉ ବିଘ୍ନ ନ ଘଟାଏ, କିଛି ହେଲେ ଯେପରି ତୋ ଆବିର୍ଭାବରେ ବିଳମ୍ବ ନ ଘଟାଏ, ସକଳ ବିଷୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ କରି ତୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡା ହୋଇଛୁ ଆମ୍ଭେମାନେ। ତୋର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଆମମାନଙ୍କ ସତ୍ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ଉଚ୍ଚତମ ଚୂଡ଼ାରୁ ତୁଚ୍ଛତମ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କୋଷରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ତୋଠାରେ ଆମମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ହୁଏ ଯେପରି ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଚିରନ୍ତନ। ଆମେମାନେ ଅନ୍ୟ ସବୁ କିଛି ପରିହାର କରି ଚାହୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତୋ ପ୍ରଭାବର ଅଧୀନ ରହିବାକୁ। ଆମେମାନେ କେବେ ଯେପରି ନ କରୁ ତୋ ନିକଟରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ କୃତଜ୍ଞ ହୋଇ ରହିବାକୁ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅପରୂପ ସମ୍ପଦ ସବୁ ଦାନ କରି ଯାଉଛୁ ସେସବୁର କିଛି ଯେପରି ଆମେମାନେ ଅପଚୟ ନ କରୁ। ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ଯେପରି ତୋ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଚର ହୁଏ, ସେସବୁ ଯେପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି ତୋର ସିଦ୍ଧି ସକାଶେ। ପରମ ସିଦ୍ଧିକର୍ତ୍ତା ହେ ଭଗବାନ ଜୟ ହେଉଥିବ। ତୋ ବିଜୟରେ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ଚରମ ଓ ଅଟଳ। ତେଣୁ କଥା ହଉଛି ଆମେ ଇଏ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ସମୟରେ ପାଠଚକ୍ର କଲାବେଳେ ପଢୁ, ଘରେ ପଢୁ, ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଭାବରେ ଆମେ ରହୁଛୁ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଆମକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ସେତେବେଳେ କହୁ କିଏ ପାଠଚକ୍ର କହୁଛି, କିଏ ପଢୁଛି ଯେ ମତେ ପଢିବାକୁ କହୁଛୁ। କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ସେଇ କଥାଟି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁନି, ନିଜେ କରୁନା। ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଭାଷାରେ ଯୋଉମାନେ ପାଠଚକ୍ରରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧକ, ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତେଣୁ ଯିଏ ସାଧକ, ବାବାଜୀ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେ ଦିନକୁ 1 ଘଣ୍ଟା ପଢିବ। ଏବଂ ସତରେ ମୁଁ ପାଠଚକ୍ରରେ ସେଇ କଥା ହିଁ ସବୁବେଳେ କହେ। ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଆଜିକାଲି 1 ଘଣ୍ଟା ଆଟଲିଷ୍ଟ ପଢିଲେଣି, ମୁଁ ଏକ ସାହସର ସହିତ କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ମତେ ଲାଗେ ଏଇ ପଢିବାଟି, ବିଶେଷ କରିକି ମା ଶିରବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ପଢିବା ଏ ସବୁଠୁ କଷ୍ଟ କାମ। ଏବଂ ଏଇ ପଢିବା, ଆମେ ପାଠଚକ୍ର କରିବା ଏବଂ ପଢିବା, ଏ କଥାକୁ ଆମେ ଯତ୍ପର ନାସ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପାଳନ କରିବା। ଯୋଉ ସଂକଳ୍ପ ଆମେ କରିଛେ, ଆମେ ପଢିବୁ, ପାଠଚକ୍ର କରିବୁ, ମାଙ୍କୁ ଡାକିବୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ, ଧ୍ୟାନ କରିବୁ, ତାକୁ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ପାଳନ କରିବା। ଇଏ ବାହ୍ୟ କଥା କିଛି ନୁହଁ, ସବୁ ଭିତର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ହବ। ଆମେ କହିଦଉ ସବୁ କଥା, ଚିରାରବିନ୍ଦ ମା ସବୁ ଭିତରେ କହିଛନ୍ତି ତୁ ଭିତରକୁ ଦେଖେ। ଭିତରକୁ ଦେଖିବାଟା କେତେ କଷ୍ଟ। ମୁଁ ଭିତରକୁ କଣ ଦେଖିବି, କଣ ଅଛି? ଯଦି ଜଣକୁ ପଚରାଯାଏ ଭାଇ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଅଛି, ସାଧାରଣତଃ ଜଣକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯିବ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଅଛି, ସେ ହୁଏତ କେତେ କଥା କହିବ। ମୋର ଏମିତି ଅଛି, 5 ମହଲା ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି, ମୋର ଏତେ ଜମି ଅଛି, ଏମିତି ଅଛି, ମୁଁ ବଡ ଚାକିରି କରିଛି, ମୋ ପୁଅ ଏମିତି କରିଛି, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କହିବ। କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡାକ ଜମା ତାର ନୁହଁ, ସେଗୁଡା ସେ ସେମିତି ଥିବ। ଅସଲ କଥା ହଉଛି ସେ ସେଇ କଥା କହିବନି
ଯେ ମୋର ଗୋଟେ ଶରୀର ଅଛି, ମୋ ଶରୀରକୁ ପ୍ରାଣବନ୍ତ କରିବାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ମୋ ଭିତରେ ଅଛି, ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମନ ଅଛି ଏବଂ ଭଗବାନ ମୋ ଭିତରେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି, ଏକଥା ସେ କେବେ କହିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ଏକ କଥା ଜାଣିନୁ। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଯାହା ଆମେ କହିଛେ ପଢୁଛେ, ଏଇଠି ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ପଢିଛେ ପଢୁଛେ, ସେଠି ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ କଣ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଟା ପଢୁଛି, ତାପରେ ସାରିବା। ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପେଜରେ ମାଙ୍କ ନିଜ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମା, some gives their soul to the divine, some their life, some offers their work, some their money, a few consecrate all for themselves, and all they have, soul, life, work, wealth, these are the true children of God. Others give nothing. These whatever their position, power, and riches are for the divine purpose, valueless cipher. This book is meant for those who aspire for an utter concentration to the divine. और ओडिया में पढ़ुचे मु केते केते व्यक्ति सेमानकर आत्मा को, केतक सेमानक जीवन को, केतक सेमानक कर्म को एवं केतक सेमानक अर्थ को भगवान को निकट अर्पण करते। अति अल्प लोक ही सर्वत भावे निजको तथा निजर जहा किछि अछि से सब को आत्मा, जीवन, कर्म और धन संपद को भगवान ठारे उत्सर्ग करता। यही माने ही भगवान यथार्थ संतान, अन्य माने किसी भी दियंती नहीं। एमानकर पदवी, क्षमता, धन संपत्ति जहाँ भी खाऊना कहीं भगवत उद्देश्य दृष्टि एमान होती मूल्यहीन शून्य। यही ग्रंथटी से निमित्त उद्दिष्ट जो माने भगवान निकट में निजक विशेष भाव में उत्सर्ग करने निमित्त आसमा आमको यही कथा पढ़ी नुह मु कहूँ मु भी निजे करुचे करने को आरंभ करुचे। आम यही कथा करवा समर्पण करने को हम माँ को सब कथा कहू पड़ो, सब कथा परीक्षा कर देखिए जब गोटा किसी कौन होनी माँ को कहले हम। एक आम जीवन में आम अनेक अनुभव करे तथापि विश्वास होती जो शक्ति को माँ शिरबिंद 40 वर्ष तपस्या बल ये पृथ्वी अवतरण कर स्थायी कर अतिमान चेतना ज्ञान शक्ति से बर्तमान काम करमको ताको ग्रहण करने पड़ो। थे जो प्रतिश्रुति देचे ना लिखे खसी जबार बाट ना आमको करने को ही पड़ो। तेणु ये कार्य को आम खूब सुंदर भाव में आस्फुरणा करवा। भाई भौणी माने मु विशेष किसी जानी तथापि मु माँ के पाखे कृतज्ञता ज्ञापन करती मत गोटे अफर मिली चतुर्थ खंड आलोचना करने आलोचना नुहे आम समस्त मिसिक विषय कथबार्ता हवा खुशी मुझे किसी गोटे बड़ नुह आप किसी भावे जमी मो बागुड़ी भाई आप सतोष भाई से ठीक अच्छी ताहले आमे आसंता गुरुवार 30 तारीख बोधे 23 आज हाँ तेणु से दिन पुणी आम से चतुर्थ खंड को आलोचना करवा। आपण मानक पाखे मोर अशेष कृतज्ञता निवेदन करुच्ची। केमिति आपन को लागिला कौन लगला मुझे कथा कहि परिबेनी किंतु कथा होची मु मोर पर्यंत जहाँ कहवा कथा कहूँ भाई भाई भौणी माने जो समस्त माँ पाखे समस्त समस्त निरामय जीवन समस्ते जमी अंतर्गत भाव में उन्नति करूँ से माँ पाखे कृतांजलि पुटरे प्रार्थना निवेदन कर। वंदे मातरम। मांकर
जो ग्रंथ मूल ग्रंथ गुड़िक एवं प्रभुंकर मूल ग्रंथ गुड़िक अध्ययन करने को हम एवं ताकू मंत्र सदृश ताकू अध्ययन करी एवं तार बुझापी निवेदन करने को पड़ो एवं तार शक्ति निश्चित रूप आम भितर क्रिया करिवो एवं आम आचरण रे ताकू आमे व्यवहार करने को हम सत कथाटी जहाँ कही माँ ये हूँ श्री अरविंद ये हूँ सप्तम पृथ्वी या प्रलय हवा को दिया जीव नहीं को भली अवय यही माने पावरफुल वर्ड्स से ही कही पारती जी कि दिव्य जननी से दिव्य जन को नहीं आम आग को बढ़ुचे दिव्य जन मूल ग्रंथ चतुर्थ खंड को आम धारावाहिक भाव में अध्ययन करवा से तो प्रश्न उत्तर बोली भाई कही सारे 17टी वॉल्यूम भाई को मुझे अनुरोध करी प्रथम खंडटी कौन प्रथम खंडटी ध्यान प्रार्थना में जानिले मातृवचन बेले प्रथम खंड द्वितीय खंडटी हूँ टेल्स ऑफ द लॉन्ग एगो से माँ जो गल्प अच्छी माँ जीवनी ये सब कथा तृतीय खंडटी हूँ प्रश्न उत्तर चतुर्थ खंड भी प्रश्न उत्तर पंचम कौन षष्ठ कौन सप्तम कौन अष्टम कौन नवम कौन दशम कौन भाई को मुझे अनुरोध करी 17टी खंड जेहेतु भाई 17टी खंड को रखी 17टी खंडर विषय टी आमको चुंबकीय से तार माने तार किसी ना तार चुंबकीय आइडिया सब देवे को खंड कौन अच्छी आम समस्ते जाने द्वादश खंड को आम कोरोना समय बहुत समय भाव में आलोचना कले शिक्षा प्रसंगटी अच्छी शिक्षा अच्छी शिक्षा संपर्क में आलोचना कर माँ तो सब विषय आलोचना कर संसार हूँ समस्त विषय को से लेखारे सब रखी शास्त्र सब रखी तार समस्यार समाधान भी से रखी प्रभु मध्य छाड़ी ना परम प्रभु श्री अरविंद जहाँकर कि आम 37टा वॉल्यूम अच्छी एवं माँ 17टी वॉल्यूम ये 17टी वॉल्यूम विषय जाना भाई को मुझे अनुरोध करी इंट्रोडक्टरी क्लास रे देवे जी कंप्लीट हम आपड़ जी इंट्रोडक्शन दवा कथा देवे आ समापन कार्य तार माने टाइम सरिले आम रखा परवर्ती क्लास रे भी आसंता गुरुवार ये 17टी जाक वॉल्यूम प्राय जानी मु जानी मु भी केतोटी वॉल्यूम जानी को वॉल्यूम रे कौन अच्छी किंतु रखा है बही पीडीएफ आम पाखे अच्छी किंतु केबे अध्ययन हैनी अध्ययन हवा द्वारा ही आम आग को तार चेतना जागरण होची मंत्रमयी सावित्री बही को अणागला रखागला गीता भागवत जमीती आम घर रही सोले सोले सिंदूर चंदन लगी जमी पूजा कर कौन अच्छी जानती ना सेमती आम भी अनेक बही आनीचु माँ श्री अरविंद गुड़िए बही आनीचु किंतु रखीदेचु किंतु ता भितर प्रवेश होला पर जनागला आज जो स्वाद मिलू मंत्रमयी सावित्री भितर कौन अच्छी व्याकुलता थिला वर्तमान खोला गला आगु को कौन हम क्यूरोसिटी आम शरदकांत मिश्र भाई क्लास को आम अटेंड करुचु तेणु भाई को से क्यूरोसिटी सहित आम अध्ययन रे आम भाई को आम शुणा आसंता क्लास रे बहुत क्लारिटी सहित भाई ताको आलोचना करुचंती एवं माँ साहस शक्ति निश्चित रूपे प्रति आम मान आशीर्वाद भाई आमको निश्चित रूपे आलोचना रे आम को से नेबे आलोचना परिसर रे रखी आम सहयोग करवा आगु को बढ़िबा बहुत बहुत धन्यवाद मागुड़ी भाई आपन को अनेक अनेक धन्यवाद सुंदर साहस एवं माँ शक्ति को आह्वान करी आगु को बढ़ुथुवारु मात्र रत्नावली चतुर्थ खंडर आलोचना को आप निश्चित रूपे आगे ने कार्यक्रम को आम वाइंड अप करवा किसी समय माँ नाम जप सहित मा 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 आज कार्यक्रम रे उपस्थित समस्त भाई आप मान को पुणी थे वंदे मातरम तथा प्रणाम जनाई
भाई को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करी प्रभु मां श्रीचरण कमल पुणी अनंत कोटि प्रणाम जनाई कार्यक्रम के आम विरति घोषणा कले कार्यक्रम ओभर समस्त माँ दिव्य जनन जय हो माँ।